Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. Навори имрӯза аз мошинбозори Душанбе омода шудагӣ аст. Барои шуморо пешкаш мегардонам. Ва рости ҳамин ҳафта мошинҳои хуб, мошинҳои нав бисёр даромадагӣ буд. Аз ҳамин сабаб мо бисёртар мошинҳои нав барои шуморо омода кардагем. Аз он ҷумла дар видеои ҳамин имрӯза фақат мошинҳои беҳтарина барои шуморо тайёр кардаем ва пешкаш мегардонам. ва наворҳои нав бошанд. рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошинбозори Душанбе барои шуморо пешкаш мегардонам. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. мошинҳои маъқулатонро ҳатман дар комментария бинависонед. ин ҳафта насиб кардагӣ бошад барои шуморо ба навор мегирем. 2012 сол BMW X5. хуб ҷама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. ҷа танировкаш ҳамаш яксола аст, намуш кашидагӣ, молаташ беҳтарин. Як даста мошин тоза гаштаги, кожни салон, электропакет, хуб потолок панорама, ҳамаи наворота дора, хуб кор мекунад наворотош. ҳозир агар пеш мегирам, ай пешшон кар метавонад. обогрев, лифт бо компютер, климат-контрол, автопилот. хуб старт-стоп даст, коробкаш автомат, D+ монитор. хуб кондиционерам кор мекунад. объёми мотораш 4 дизел ай. нақшак ҳозир бародарам мепурсем чанд сум мегашт. хайдори таниқ боша занг бизанем, моҳлият дора бо. ҳамин ака премиум чанд хар аст ход дора? 10.5-11 дизел ай. хуб чанд сум гуфтест яка нақша? хуб 200,000 сомонӣ бо муомила дора. хуб номерои телефон ҳам меби якамоне? 96 21 22 22. занг мезанед, яка барои шуморо бештар маълумот метавон. хуб бо муомила дора. хуб номероша чанд сум ака? 8000. хуб на номерошан агар одаме боша қай номерошан мехар 0101 ҳама 01. Range Rover Sport бародаро солош 2007. ана ҳозир ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. мақбултон шавад. хуб тон бештар занг мезанед, бо маълумот мегиред. хуб ҷа танировкаш бародаро тамом шудагӣ. мотор дизелай. ана ҳолаташ беҳтарин метавонад мошина. якам талабҳои пеш кафидагӣ дорад. хуб нақшам қадар қиматам нест. чанд объёми мотораш? объёмиш чанд? 3.7 дизела. дизел ака садака. коробкаш автомат, кондиционер кор мекунад, мултиру, обогрев, лифт, бо компютер, климат-контрол, автопилот. хуб старт-стопа ё ки яр ручноя. хуб бо танировкаш ҳадиса мо дигар аст. танировкаш будай ҷатош тамом шудагӣ. нақшак 100,000 дигар. 100 та ака нархис. бош савдо мешавад. номерои телефон тамеби якамоне? номерои телефон 55 55 88 88 77 77. тури ши ё ки? 55 ва 88 77 77. хуб хеле вариантҳо алиши ҳам дорад ки? ака алиши валабӯй чи замини хона пона лабӯй. аслан хеле. хуб занг мезанед, яка хай бештар маълумот метавон барои шуморо. рафчор 2006 сол. хуб боз ҷама ҷо шахшу ба навор мегирем, хито хай бештар маълумот мегирем. чанд нафару ҳам рафчор пурсидагӣ буданд. хуб гази бензин евро 4 газ дорад. чанд гуфти яка? 2.4
دو چور ای چور ویده یا کی دو ویده؟ چور ویده چور ویده هم؟ هندوستانی همه جاش چور ویده یعنی مسئله کوزوف که کوزوش خداوی نه موتور پناه چخیله؟ خداوی هم 100 موتور 100 خیلی ماشین ده هم 2006 ساختنش بهترین خب سالن شاک میگیرم سالن شاک یک سالن شاک تماشا کنید الکتروپاکت خب کنسانه را دو دامه منم کیف هم تا سال اینه کی خوش بودی مکانیکا کنسانش قویدایی کار میکنه سالن هم توزه چخولون نو خب کامرای خفان کار میکنه انا چند سما کایران آخش؟ 90 تاکسی بود سودا میشه 90,000 بو سالدو خیلی اگم نقش کانال بزرگدان گفت بزرگ علی شما صدای بسیار یچکی 2005 بلوش در 10 تا 15 تا میتینگ گفتم نیاز من فکر میکنم خیلی واریانت علیشی نداره علیشی اكو مشکلی که با سعودی روا ها میشه مشکلی که معقولت باشانه کی ما فروش ما دا پول داد میشه یو ارزون تر ماشین بکی تو فروش میاد چند تا میخره پریمیر نکرد اگر 75 کیلومتر 10 لیتر گاز کرد کم گاش هم ماشین پدر کرد تو 85 کیلومتر 10 لیتر میگرده همه ماشین اکونومیست که همین خب نمره تیفون هم پیشمون میشانه اوی موبایل 887 15 65 85 و 4 تا 1 4 تا 1 56 585 987 15 65 88 زنگ میزنی یک خیر برای شما رو پراتر معلومون نتا با معاملان دوران کی از پیش بچه یک چند نفر رو بسیار خویش کردن حرامت نه یه هفته ماشین بسیار درمگی خویشای شما ممکن همه ایجو شود انا سالش 2018 بیو موتور دو بنزین خولی های خب انا 4 تا الکتریک کنیشنر اباگریف رو اباگریف سیدنی از بو یک سالن هم میگیرم سالن شاید تماشا کنین چور ایده ماکسیمال کامپلیتاسیا همش همان آورچ خوی داری کار میکنه الکتروپاکت سالن سیا خب اباگریف رول اباگریف سیدنی 30,000 پرابگ داره 30,919 تا انا استارتوم مشت کنسانل کار میکنه автомат د پیلوس خب خودم نه کم گشت اگر روستی یک دست میگه باید خریدگیم ماشین فلاتش بهترین است نفس شکر چند سوختی؟ آخرش 200,000 آخرش 200,000 نمره اکر اونه 999 47 77 و 771 77 771 77 296 226 شویشی دیگه رقمش نیست و در دوام همین ویدیو یک دو ماشین فروشی را برای شما پیشکش می‌گردانم برادران که از آن جمله مازدا 7 سالش 2009 کوزوف کراساور و объёми موتورش 2.3 و 177,000 пробег داره بنزین خالی رستموشکش شیدگی коробкаш автомат و در همین جا صاحب ماشین گفته است که ماشین کمتر کار دارد خب نرخش از 5,000 سومونی با ارزانان می شود گفته است که خیلی واریانت های علیشی هم داره با ارزانانی می شود و نمره صاحبش 922 12 05 75 ماشین دیگری باشد کیا K5 سالش 2010 کوزوف سیدان объёми موتور 2.7 و بنزین خالی رستموشکش شیدگی коробкаш автомат و گفته است که ماشین در حالت خوب قرار دارد 100% پولی نوارات فول و نرخش 120,000 سومونی با ارزانان می شود و نمره صاحبش 929 99 00
44 ва он нафарое ки мошинои фурӯшӣ доранд ё ин ки ягон саволи иловагӣ доштагӣ бошем бародарон маромад дар инстаграми мо муроҷиат намоед чӣ мошини фурӯшӣ дошта бошен дар канал реклама мекунем бепул ва саволи иловагӣ доштагӣ бошен чӣ қадаре ки медонем барои шуморо ҳатман ҷавоб мегардонем ва наврҳои нав бошанд насиб кардагӣ бошад рӯзи шанбе ва якшанбе интизор шавен барои шуморо пешкаш мегардонам. саломат бошед то видеоҳои оянда. худованди меҳрабон ҳар яки мо шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад. саломат ва зинда бошед.